no? Ang ikaduhang nabulahan ang gobyerno. Kaduhan na mabulay ang gobyerno, wala na siya magasto, karon may earn siya income. Because when you apply for quarry, you have to pay the required quarry permit fees, that is per cubic meter nga imong so duha na. Ikatulo, ang katawan, ang katunguan, that is also an income generating. Siya karon nga permite na siya negosyo. No? Negosyo legal. Ang mga katawhan nga mopalit og kuan dili na pod madakpa. Ang kakinahanglan og sanang gravel, government projects, private projects, these are all coming from legal source. So, katong nagpasiatab ana, actually mo to yung mga kanang illegal quarryista sa una. Di ba? Nagtago-tago lang sa kuan. Andayon, naapektuhan. So, muna ang sitwasyon. Katong ilang gipagawas nga, katong dito sa Don Victoriano, kuno mo hinungdan nga ang atong tubig, dili man gikan dito sa Don Victoriano. No? So, mo lang ta na ang atong kuan sa atong mga kaatbang nga ika 9 months pa man karon. Di ba? Wala pa may eleksyon. Naglingkod bitas lang ng panahon na ano man nagibuhat. Di ba? Oh, dili ba responsible? I was a congressman for 9 years. Dili ba responsibilidad sa congressman ang pagpanakop sa, di ba? So ang iyarang amo po kung kinsay o kinsa may mayor ato, di ba? Iyara pong amahan. Kinsa may gobernador. Okay? Alright, so next we have Manny Rontilio of DXDD. Oy, man, kumusta ka? Manny ka na karon, di na ka Manuel, ha? Salamat kayo, Gov. Good morning. O tanan, good morning. Pangutana na ako, Gov. Kasi paglantaw nimo sa Misamis Occidental, siguro mga 5 years from now, kaya ako nagipangutana kay doon na ba tayo time frame ang Miss Oak labi na sa mga tourist attraction or mga tourism program, doon na ba tayo time frame or pila ka years lantaw na to alang sa pag-develop sa ato ang lalawigan? Well, under our government, some sort of sa local government code, required ang kada local government units to submit a term-based plan. No? So, muna, kung sa province, muna ang atong PDP, Provincial Development Plan, which is good for 3 years. No? So, this 3 years na kuan, i-breakdown sad ni kung unsay mahuman every year. So, sa atong plano, sa atong goal, Asinso, Misamis, Occidental, highlighting the 5 M's nga magpuyong, malinawon, malambuon, ug malipayon. So, ato ginang gitarget nga in the next 3 years, no? Kung dili manggaling 50%, at least 60%, 70% ato nang ma-achieve. Pero I know nga it's really a long process, no? Kay gawa sa unity cooperation, there's also a need to find our attitude, no? Attitude na tong mga Pilipinos, attitude na tong mga Misamis nun. No? So, tanawar gud na ng ubang kuan nga igo lang pod magbantay, no? Ang mangita og sayop, bisag walay sayop, buhatan og sayop. Yeah. At sa ako nang gipresentar karon sa mga programa nato, kato dako kay tabang pag-accelerate. So that I would see in this next 3 years, no? Dako gyud
ang mabati nga diferensya compared before nga kaayuhan, no, mabati sa mga Katawhan na kaya. One is kana lang atong free hospitalization karon sa atong 5 ka, no, pila ka libo na, no, and not only in the city of Misamis, no, ang pagtabang sa hospitalization not only in the government hospital but also in the private hospitals. So nananang na social services siguro kaya na natong mga 70 to 80% ma-in place ang desired social services nga gikinahanglan. No. In terms of the physical framework development plan, no, kung maghisgot lang og concreting sa karsada, ang distrikto, as I said, 90% naman, 95%, no. Karon gipadayo ni Congressman Ando ang pagkumplito sa remaining 5%. O gani karon na po yung mga bagong karsada ang ginahimo, no. So there is a first district. We are working hard with the Sanggunian and with Congressman Jason Almonte na by these 3 years, no, na ang ato ang mga provincial roads, barangay roads, municipal roads, there is a first district na at least mo abot po tag mga 60 to 70%, no, ang mas minto for the next 3 years. In terms of total development na dayon diha ang what we call economic growth, no, ang pag-curb sa kining poverty incidence, then kining atong pag-create sa mga employment opportunities in order to, that is one also of the factor to reduce poverty incidence. And that is one of the factor to accelerate economic growth. So, kining ni ang medyo kanang contingent sad ni sa growth nato sa sa Pilipinas, no. Kay mo lagi na usa apektahan ta kung mataas ang presyo sa krudo, no, mataas ang presyo sa gasolina. Kung usahay ang supply medyo kalit og kawala, kalit og late last year atong na kuan sa national papers nga nationally dito sa Manila mitaas ang presyo sa sibuyas, no. That was about 600 pesos per kilo. Nya karon nga daghan ang sibuyas ni abot ta 47, no. So asa naman ang atong mga farmers karon. So these are situations nga ato nga sampung istudyohan nga dili mahitabo diri sa atong, no. Di ko kuan nga makaingon nga 3 years, no. But ang ako lang positive nga paabot sa atong mga Katawhan, if we work together, no, sincerely, with dedication, dako gid ta og ma-achieve. Okay, thank you, Gaw. Ari ko sa nagisgot man to sa agriculture kagadiya. Nakita nato nga paglabay sa panahon ang mga basakan, doon na mga nahimo na doon na mga nagtukod nga mga building and halos mga basakan na tambakan na giun sa nato ni paglantaw sa umaabot nga aron nga doon na patay pagkaon, igong pagkaon, no? Kaya nakahisgot man taga ganiha about sa mga farmers. Doon na ba yung kuha na to, ani? Kay basyo niya maabot ang panahon, wa na tay katamnan ng mga basakan sa lalawigan. Apil ba din sa to, Gov? I'd like to respond that question with a specific city, no, in the city of Misamis, no. The illegal conversion of our agricultural lands rampant na karon sa atong probinsya, labi na gyud sa dakbayan, no. That's why in order to address that, the city government of Misamis under the leadership of Mayor Inde, no, ilag yung gi-observe ang process in the issuance of building permits.
subdivision permits. So that regardless kung kinsay matamaan, no, basta ni-violate ka, dili di ka matagaag permits. Kung nakalusot ka sa una, sa previous administration, giribok yun ang imong permits. So, naireklamo diya karon sa amis nga medyo gikuan ko no as investors kay revoke ang iyang permit sa subdivision sa iyang housing projects, no, tungod kay wala gi-follow ang process, no, wala mo sunod sa suning ordinance sa basakan gi-convert into a housing project, no. Doon na magaling usa ka section diya nga ang maong development, no, ang maong housing project tungod kay ang tubig di na makagawas paingon dito sa dagat. So usa sadto sa nakahinungdan nga ang na-affected ang maong barangays adtong miaging shoreline calamity. So ingon ana ang what we call the strong political will of the leadership. Kay sama sa miagi gipang pasagdan lang, insakto na imong nakita an even diha sa Clarin. Okay. So that is what the leadership is doing. No. Kanang mayor sa Osamis, he is more of a statesman rather than a politician. No? If that is the law, then it has to be observed. If you don't pay the right taxes, then you have to suffer the consequence of the law. On the other hand, so what will be the solution? So muna, karon, I think this week, they are having a seminar there, no, conducted by the University of the Philippines, because they are now in the process of formulating and finalizing their comprehensive land use plan, CLUP, so that with the approval later on of the CLUP, then ma-establish na ug unsa ang area nga dito ka magbutang subdivision, dito ka magbutang og housing, commercial, residential, and what are those reserved for agriculture. So dili lang kaingon nga kanang na tungod kay wa ka mo kuan nga na-stop ang imong kuan, wala ka matagaig permit, no. So gipaspas niya kay para paggawas ana ikaw investors, kaya mga investors maklaro na og asang area, and definitely you will be given the permit. Like for instance, na ay dugay na kay nga ordinance diya sa Dakbayan nga walay beer houses, drinking establishment sa dool sa eskwelahan, dool sa mga religious kuan, no. So these are being implemented by this administration. So nagyoy medyo maigo sa reforms, di ba? O so katong maigo sa reforms, nay uban nakasabot, nay uban nga medyo wala makasabot, no, tungod kay nakarga-kargahan pod sa mga kaatbang sa politika. Pero katong makasabot o katong wala makasabot, maabot ra gyapon ang panahon makita nila ang direksyon ang gibuhat sa administration. Because when that CLUP will be finished and be passed by the Sanggunian, so that will now be the guiding principles. Asa ka magbutang og beer establishment, drinking establishment,
And that is more or less klaro na sa mga katawhan. And of course, na yung mga affected persons. So, ang mga affected persons, di tagaan po sa local government and even the provincial government. We are just waiting for the report of the mayor kung asa makatabang to those that were displaced. Now, and let me move further because I received here also an anonymous, what we called a complaint in relation with the closure of one establishment there. As I said, the leadership now, the team Asinso, gikan dire taas paingon sa mga kalungsuran og dakbayan. Kung dili ka mo sunod sa balaod, and then you have to be dealt accordingly. No. This establishment based on contract, no, which was entered by the previous administration, muna amount sa taxes nga iyang ibayad. Sa maong kontrata, nakabutang dito ang acceleration clause every year. There's that certain period na mutaas ang rental, no, and/or taxes. It is rental because the property is owned by the city government. So kada itong previous administration og hantod wala na bayre. And more or less the figure now reach, I think, more or less 70 or 80 million pesos. So, because that is upon proper demand, wala mabayad. No? Inaanad man sila sa una, nga dili bayran because they pay sa in another way. No? Under the table. Sa atong administration karon, everything is transparent on top of the table. In my opening statement, what I am doing now, what we are doing is on the spirit of the principles of transparency. But again, the employees which are affected, the local government, both city and the province and the office of the congressman are doing our best to help and support. So, suma total, we need, no, people, the taxpayers, expect us in the government service. Not to, no, namong mga elected officials, mga appointed, nga we will be sincere and honest in the service to the people. We would also appeal to the people to reciprocate and to be sincere also. Because all these things, gibuhat ni, dili man ni personal interest namong, what personal interest we can get here. These are all for the interest of the people. In the case na to, sa ato ang vision for the interest of the Misamis na. No. Geared towards ang magpuyong malinaon, malambuon. Kung saan na to, pagpaka malambuon, kung mamintaha ang uban. So, kita gani, referring to the government employees, the other day, nag-launch ang BIR sa tax campaign for 2023. Nakuha na to ang maong data matod sa atong Revenue District Officer. Ang Misamis Occidental exceeded the tax target for last year. No? And in this total tax collection, 40%
comes from the withholding tax of the employees. So mga empleyado, pag atong sweldo, automatic gideduct na withholding tax for our salaries. So 40% of 1.7 billion, which was the collection of BIR last year, so that's more or less 618 million pesos. So 680 million pesos comes from the withholding tax of the employees. Of this 40%, 55% comes from the local government units withholding tax. So, di kani sa mga empleyado sa local government, no? Kaning 55%, ang 40% sa national and local. 55% of that gikan sa mga empleyado, no? Sa barangay, munisipyo, syudad o sa probinsya. So 55% of 680 million, to, wala may engineer dire, wala, basta sobra na sa all that is close to 400 million. So kitang mga opisyal o empleyado sa local government units, medyo kita mo'y major taxpayers, no, dire sa atin. So iyon ana ang atong pagdumala karon, that it must be fair and it must apply to all. So, going back sa imong main ato nang gina-address karon. As a matter of fact, last year, I issued that memorandum to all mayors to look into that situation. And, para gid ma-address, kaya kung kinahanglan na gid ang along the highway, no, nga ang utilization should be already commercial or residential, then they will have to amend their zoning or come up now with their new CLUP para legal na sad, and the corresponding owners of the house or the structure could also pay the corresponding taxes apportioned to that particular utilization of the property. Okay? All right, thank you so much, Gov. Now, one short question from PIA Gov. Last question. Good morning, Gov. My question is, Ms. Ok was known to be a drug den before. Unsa ang image nga gusto nimo ma-remember sa tao when they think of Ms. Ok under your administration? Thank you. That's a catchy question. Of course, gusto nato tanan nga ang imahe nato nga we are a peaceful, loving, and happy people. Muna atong 5M, no? Of course, in order to achieve that, atong i-erase ang atong image of the past, no? And that is one of what we are working now, ang atong peace and order situation, no? So in terms of drugs, in the last Peace and Order Council meeting, I ordered the PDEA, I ordered the police to intensify nga kung muna ang atong level of sa atong kalinaw sa eradication sa drugs in the previous administration, dapat ma-maintain or kung mahimo, drug-free province na ta as other municipalities and cities na sa atong probinsya nga na drug-free na. So, muna ang ato ang standing order. And I think the other day, no, there was that successful law enforcement, no, in relation to drugs, no. And then
Unfortunately, for the image of the province, that the suspect, the concern was a previous job order employee, no, who worked in the province for the past 8 years. No? So, mo po na ang challenges in my department heads meeting by Monday. So, ako na ginang i-re-emphasize na ang department heads ma-monitor nila ang movement sa ilang tagsa-tagsa ka empleyado. Anong for the past 8 years, wala to siya ma-discover. No? And I commend the law enforcers for the, and as a matter of fact, I told our provincial director and of course the head of the PDEA and the army, no. So in every accomplishment that they will have, the provincial government will be giving a reward. So in order to erase the image of the past, then we should exert our best efforts na ma-achieve na to ang goal na Misamis nun should be known as a peaceful, prosperous, loving, and happy people. Thank you. Thank you so much, Gov. So now let's move on to the closing statement, Gov, before we end. Yeah, pasalamat ko sa inyo. Media is an instrument of change. No? So, with this opportunity that we are here together, although in what we are doing here, nasayod ko nga inyong na-monitor, inyong na-carry sa inyong respective outlets, sa inyong respective social media accounts and the mainstream media. No. Atong ipadayon na ang kini nga administration sa atong quest and strict observance of good governance, open me kung na inyong nakita, no, nga mga some sort of kahiwian, abuses, no, irregularities. My office is open to receive, to hear, so that we can do the appropriate action para masugpo ang maong illegal or unsa nga binuhatan. Both, bisag kinsa, whether government officials, employees, or a private persons. No. So, with that, sa atong pagtimbayayungay, and of course, to all the Misamis nun, no, na nagdungog karon and even those, no, nga naa silang tagsa-tagsa ka mga buhatan na ningkamot usab sa pag-ariglar sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhi, no. So for the past 9 months and this 3 months of the 2023, no, atong na-achieve ang maong mga kausaban o ang maong mga kaayuhan kana tungod ninyo sa inyong inspiration, your overwhelming support, and let us continue to be united and to be cooperative. Ato ipadayon ang atong panagsinuportahay para mapadali na tong achieve ang atong goal pag-asenso sa Misamis Occidental o pagpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Daghang salamat. Thank you so much, Gov. To our friends in media, thank you so much for your time. To all the department heads. So this has been Neil Carlo Nagtalon, your partner in communicating the services and programs of the provincial government of Misamis Occidental. Thank you.